Guys, good morning. Takikali kami tao kumpanya Honda Fit guys. El steering kasi. El steering deste guys. Yakema el motor pateste o torque sensor. So ara yan order el dueño, yan order sila from Malaysia. Kwan nile guys, so bale kwan galile. Right hand drive na este diatun left hand drive guys. So yas kami guys, rack and pinion yaw sa lang kami eldaan. Después el mga pyesa kambya lang kami. Después man testing pa este kami Lego guys di Bro Richard takyo nila to macho at sila guys, batang may laban with Pigrolac. Dong kung kente kere man shoutout dong. Shoutout up there Angeles Tabes. Shoutout namin kun Roland Reconalla, ikun Johnny Agilaya, ikun Melvin Lando, pati ko Jeg, pati kun Renante Muday. Shoutout ko na ustedes guys. yes. Okay pa dong mga mekaniko dito, mga barkada ali. Mga barkada ng mekaniko. Shoutout. Si kung kaya man kami na po ay pwede mambanggit kinombre. Pati con ustedes siya también. Okay guys, so yung convert si Bro Richard este right hand drive from left hand. Kambya lang ng mga pyesa guys. Left hook. Kambya lang mga pyesa. Para kanya ng mga Honda Fit ali, kaya problema el steering, yama lang Just kanamon. Dial 0906 7728 and 54